Welcome you guys to JD's English Club. Let's practice some daily use English sentences. First sentence. कथारे पेट पुरेनी. Words can't feed. Words can't feed. निज लोक ही निजर हुअंती. आक आमे एमती कहबा. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. जहाँ मनरे आसुची कर. Knock yourself out. Knock yourself out. आउ गोटे असुविधा आसीगला. एठी हमको जदि पास्ट भली लागुथिले भी ये पास्ट रे आमे कहूने एठी हम प्रेजेंट रे कहूचे. जेमते जणे आसीगला आमे कहू आउ जणे आसीगले सेमते एठी कहूचे आउ गोटे असुविधा आसीगला. एठी इंग्लिश रे एमती कहबा. Here comes another trouble. Here comes another trouble. तुमे जणे पाखंडी. पाखंडी अर्थ जो लोक वास्तव में जहाँ नुहति अन्य को ठकिया उद्देश्य से निजक से देखा से लोक को आम कहू पाखंडी. इंग्लिश रे कहबा. यू आर एन इम्पोस्टर. यू आर एन इम्पोस्टर. तुम्हें जड़े नीच लोक. नीच लोक अर्थ जड़े खराब लोक. जो तार खराब लोक इंग्लिश हम वाइल मैन. एमती कहबा. यू आर अ वाइल मैन. यू आर अ वाइल मैन. से मते धोखा देला. He betrayed me. He betrayed me. मो पई खाइबा आनो. Get me food. Get me food. तुम नीरवता किछि कुहे. Your silence tells something. Your silence tells something. गहना रे तुमर भल पसंद बा गहना बाछिबारे तुमर भल पसंद. यू हैव एन एक्सीलेंट टेस्ट इन ज्वेलर. यू हैव एन एक्सीलेंट टेस्ट इन ज्वेलर. यह सबुर कारण मु. एम आई द रीजन फॉर ऑल दिस. एम आई द रीजन फॉर ऑल दिस. यह कि पागलामी. व्हाट्स दिस मैडनेस. What's this madness? मो खुशी मो काम अच्छी बा मो काम करिवारे मते खुशी मिले. My happiness lies in my work. My happiness lies in my work. से केबे भी मुंडो नुआइबनी. He will never bow down. He will never bow down. मोर मालिक होइबाकू चेष्टा करनी बा मो ऊपर मालिकाना देखिबाकू चेष्टा करनी. डोंट ट्राई टू बी माय बॉस. डोंट ट्राई टू बी माय बॉस. मो पाखरे टंका सरी जाइछि. आई हैव रन आउट ऑफ मनी. आई हैव रन आउट ऑफ मनी. इंटरनेट बंद हो जाइछि. द इंटरनेट हैज गॉन ऑफ. The internet has gone off. एही घर भल भाबरे सजा होइछि. This house is well decorated. This house is well decorated. मु एही सब असुविधार मुक्ति होई जिबी. I'll be free from all these troubles. I'll be free from all these troubles. से केबे भी बदली पारिबनी. He can never change. He can never change. एही बास केउठु आसुची. Where is the smell coming from? Where is the smell coming from? मु तुमको देखि नेबी. मने रख. जेतो आमे काहा सहित झगड़ा करू सो एमती किछि सेंटेंस कहू जेमती कि मु तुमको देखि नेबी ए कथा मने रख. सेटा हम इंग्लिश एमती कहबा. I'll see you, mind it. I'll see you, mind it. मु तुमको डरेनी. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. जहाँ तुम्हारा करिवार अछि करो. Do whatever you want to do. Do whatever you want to do. बस बहुत हो गला. Enough is enough. Enough is enough. कि असुविधा.
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗିକି ଏମିତି କିଛି କହୁ ଯେ କି ଅସୁବିଧା, ସେଠି ଇଂଲିଶରେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ହେକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ହେକ୍। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କୁହ, ୱାଚ୍ ୟୋର୍ ମାଉଥ୍, ୱାଚ୍ ୟୋର୍ ମାଉଥ୍। ମୁଁ ରାଗିଗଲି, ଆଇ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ଟେମ୍ପର, ଆଇ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ଟେମ୍ପର। ମ୍ୟାନେଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ରାଗିବାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍। ମ୍ୟାନେଜର ୱାଜ୍ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ମ୍ୟାନେଜର ୱାଜ୍ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ରାଗରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଏ। କେବେ କେବେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ରାଗିଯାଉ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ସୋ ସେଠି ଏମିତି କହିବା ଆଇ ଲୁଜ୍ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆଙ୍ଗର, I lose my mind in anger। ତୁମେ କେମିତି ଏତେ ଅସାବଧାନ ହୋଇପାର? How could you be so careless? How could you be so careless? ତୁମେ ଜାଣିନ ମୁଁ କିଏ? You have no idea who I am। You have no idea who I am। ନିଜ ଔକାତରେ ରୁହ ବା ନିଜ ସୀମାରେ ରୁହ। ବି ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲିମିଟ୍, ବି ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲିମିଟ୍। ମୋ ପରିବାରକୁ ଏହା ଭିତରେ ପୁରେଇବାକୁ ସାହସ କରନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ସହିତ କିଛି ଝଗଡ଼ା କରୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଆମ ପରିବାର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁ ଯେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏହା ଭିତରେ ପୁରେଇବାକୁ ସାହସ କରନି ବା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନି। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଡେୟାର ଇନଭଲ୍ଭ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି, ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଡେୟାର ଇନଭଲ୍ଭ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ଅ ଲେସନ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ଅ ଲେସନ୍। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅନି। ଡୋଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ୟୋର୍ ଫିଙ୍ଗର ଆଟ୍ ମି, ଡୋଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ୟୋର୍ ଫିଙ୍ଗର ଆଟ୍ ମି। ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବନି। ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଟଚ୍ ମି, ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଟଚ୍ ମି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ସ୍ଲାପ୍ ୟୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ ସ୍ଲାପ୍ ୟୁ। ଯଦି ତୁମର ସାହସ ଅଛି ତ କରି ଦେଖାଅ। ଡୁ ଇଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ବୋଲ୍ଡ ଏନଫ୍, ଡୁ ଇଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ବୋଲ୍ଡ ଏନଫ୍। ଚୁପଚାପ ବସ ନହେଲେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ସିଟ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଦରୱାଇଜ୍ ବି ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍, ସିଟ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଦରୱାଇଜ୍ be off from here। ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ଗାଳି ଦେବାକୁ? How dare you abuse me, how dare you abuse me। ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ହୁଅ। talk with manners, talk with manners। So that's it guys, thank you so much for watching। आई होप ए वीडियो आपको सीखा मिली। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करूँ एंड चैनल को सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।